Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Praise to be God, to Allah subhanahu wa ta'ala, who hath given us mercy till we enjoy good panorama. Thanks a lot to Him for giving us the first that absolutely in the good religion Islam. In second one, in the good absolutely faith iman, and absolutely in the loss, in the good health sehat walafiat, so we can absolutely do this meet right away. Talk about TOEIC and have to enjoy so far about this material. Salawat and salam to the Santless Messenger of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who had brought us from darkness or Jahiliyyah era into the modern era like now. Probably we will be given syafaat until Yaumil Akhir or Doomsday. But today we are going to talk about TOEIC. But the first, I would like to call you one by one. This is related to your attendance list. The first is Ridwan Fadila. Is there Ridwan Fadila? Ridwan? Absent? Adika? Present, Pak. Present. Azra? Present, Pak. Azra? Oke. Agastya? Mr. Agastya? No? Agastya no one. Ahmad Dian Al-Faqih? Absent. Ahmad Gozi? Present, Pak. Present. Alkan? Present. Amanah? Present, Pak. Astuti? Devina? Present, Pak. Present, sir. Dewi Maharani? Present, Pak. Present, sir. Fajar? Fajar always absent to me. Always absent. Fajar always absent. Fajar always absent. More than 2 times or 3 times. Fajar didn't come yet. Actually, in our subject. Fitri Analisa? Present, Pak. Present. Jennifer Sunrise? Present, sir. Farhan? Habibur Rahman? Present, Pak. Present. Rafli? Present, Pak. Present, sir. Nabila? Present, Pak. Present, sir. Nadira? Present, sir. Okay, nice. Nazwa? Absent. Nina? Novia? Nurisma? Present, sir. Present. Radiva? Present, sir. Renita? Present, sir. Rizky? Always absent. Salsabila? Raise your hand, please. Is there Salsabila?
Sudah salsabila? Mohon salsabila. Oke. There's no salsabila. Sawa, Present, sir. Siva, Present. Tria, absent. Tiara, Tiara, I didn't hear you. Present. Farel, Present, sir. Widi. Present. Okay, so today the student didn't come at our meet. The first is Ridwan Fadila, second Agustia, the third Ahmad Yana Faki, the fourth is Astuti, the fifth is Fajar Landra, the sixth Farhan, the seventh Najwa, the eighth Nina, 9 Novia, the 10th Rizky, the 11th Salsabila, the 12th Tria. Okay, there's 12 students didn't come today. Okay, today we are going to talk about TOEIC. TOEIC, as a matter of fact, every single final test, so it will be tested for you. Jadi akan dites nanti ya kalian pas akhir semester sama dengan baik. Every single student, if they want to pass or graduate from vocational school, they, it can be he or she, must be pass TOEIC because this is the requirement. So after you graduated from vocational school, so you have already got a certificate of TOEIC itself. So the examination like the pass in the semester or final test in English. So today we are going to talk about absolutely that thing. Abdul Rahman. Dan Abdul Rahman. Oke. Is that clear enough? Okay, no problem. Actually, 2 years ago, when our national examination had already conducted, jadi 2 tahun lalu itu UNSAT tetap masih dilaksanakan itu. There are 15 question of listening itself, ya. Jadi ada 15 soal listening, ya. But now there's AKM, akreditasi kriterium, that listening is just only 10 questions. Jadi ada standar AKM itu listening itu untuk ujiannya itu 10. Nah, kalau TOEIC itu seperti TOEFL itu, kalau TOEFL itu 40 for the question. Sorry, 50 question of TOEIC in listening, and absolutely in TOEFL. I've already had a lot of experience in teaching TOEFL. Saya sudah pernah punya pengalaman mengajar di TOEFL. So in this case, saya lebih dahulu tahu ya
and represented more than you. Lebih tahu, lebih dahulu, bukan lebih tahu itu beda, lebih dahulu tahu dibandingkan nanti. Bisa jadi nanti kalian lebih tahu daripada saya. Oke, jadi listeningnya dulu 15 UN. Kalau TOEIC itu bergantung dari soalnya. Itu ada kalau tidak salah dan 50, kalau tidak sama 50. Terus kemudian kalau TOEFL itu ada starter dan reading ya. Ada yang reading murni, ya. The essential reading. There are two kind of reading itself. The first is vocabulary and reading. Jadi kalau di TOEFL itu nanti kalian merasakan ini perguruan tinggi nanti di TOEFL itu ada listening 50, starternya 40, ada reading, ada yang murni reading, there is essential reading, there are two kind of reading. Ada dua jenis reading. Yang pertama, the first one is vocabulary and reading. Someday, if you continue your study absolutely in university or campus, you'll be facing that thing. You'll be facing that things. Asik kamu. Mungkin lah. Oke. Hari ini kita bahas strukturnya dulu ya. Minggu depan kita bahas listening. Videos. Okay. Number 16. This is related to the question will be asked. That is what we call as incomplete dialogue. Jadi kalau dalam TOEIC itu incomplete dialogue ya. Jadi ada teks yang kalian harus lengkapi. Namanya incomplete dialog. Oke, ada Andi, ada Beno. Please, Andi and Beno. Where as Andi? Rafli, are you still being there? Rafli masih di situ, Rafli? Rafli? Iya Pak. Oke, Rafli jadi Beno. Oke, silakan. Please. Yang itu Pak. Ya, Dialog. ya dialog. Gimana di-read? Dibaca, nggak apa-apa, silakan. Beside it grow it will make him vanish. Udah nggak? Baca. Yang jadi Andi siapa? Pak Rel. Rel, kamu Andi Rel. Beno itu Rafli ya. Oke, 3, 2, 1, kamera, roll action. Do you think it's wrong to hunt animal for sport, Ben? Beside it grow it will make him vanish. Blah blah blah. Beside it's cruel. It will make them vanish. Vanish or vanish. Ya. Vanish ya lo bilang ya. Vanish is really different. Vanish. Vanish. Oke. Andi? I think you are right, Ben. Okay, so the question is if Beside it grow it will make him vanish. okay, full stop.
the question. Lihat soalnya ya. Do you think, kalau kamu pikir kalau memburu binatang itu untuk olahraga itu gimana? Saya, I do really love fishing at all. I hunt fishing actually for having fun. The first, the second one is a hobby. And about if my hobby is sort of like hunting animal like deer, or it can be many things like the wild beast animal. Ya. Jadi gimana menurut kalian itu ya, memburu binatang itu untuk olahraga? Ya. Itu kata si Andi nanya ke Beno. Beno jawabannya, di samping itu dia bla bla bla, di samping itu kejam dan itu akan membuat mereka punah, ya. Nah, si Andi juga sepakat. Tapi kalau ikan insya Allah sih nggak bakal punah ya. Insya Allah ikan itu nggak bakal punah ya. Kecuali kalau sudah tingkat polusi airnya itu tinggi ya, maka bisa. Tapi ada ikan-ikan tertentu yang memang tidak boleh langsung dikonsumsi atau harus dirilis ya. So like giant trevally, 1 year just only giant trevally can grow 1 centi. Every single year 1 centi. It's just only 1 centi. So you can imagine that if a giant trevally has sort of like his body is just only 50 centimeters, so you can say that he has been 15 years old. Jadi kalau ikan kue itu yang suka kamu makan tuh dibakar itu, makanya itu harus dirilis. Dan apa, swordfish ya, ikan produk ya, itu ngomongin ikan nih Pak ya. Nah, itu harus dirilis ya, tidak boleh dikonsumsi ya. Dan itu tuh 1 cm 1 tahun ya. Jadi kalau 50 cm tingginya atau beratnya lebarnya atau panjangnya berarti usianya 50 tahun. Nah, itu kalau untuk ikan. Nah, gimana kalau how about ilba deer, rusa, like the jungle pig ya, the wild pig ya, celeng ya. Kalau saya bilang celeng masih jual. Tapi kalau celeng memang halal harus ditembak ya. Tapi ada yang sepakat ada yang tidak. Nah, di sini untuk hewan-hewan yang cantik, solo like a monkey. When I was young like you, I do usually hunting many things ya, like a squirrel and many more ya. Can be bird, tekukur, or many more. I shoot them one by one. Dulu saya suka ya nembak mereka, tapi sekarang di Jakarta susah. Oke, gimana jawabannya? Sepakat atau tidak? Yang jawabannya A, angkat tangan. Yang jawabannya A, angkat tangan. Yang jawabannya A, angkat tangan. A, siapa yang jawab A? B, yang A. Komeni sudah? Sepakat nggak? Do you think? Ada kata-kata do you think it's wrong? Ini ada I think you all right. Berarti ada kesepakatan. Nah, kesepakatan lihat di sini ya. Yang A jawabannya siapa angkat tangan? Komeni sudah? A, Alfa? Bravo? Charlie? Delta? Oke. Jadi kita eksekusi 2 jawaban yang salah. I don't think so. Di bawahnya I think you. Kalau kita nggak tahu teksnya ya,
Ada kata-kata go itu penanda ya, penanda mau ketidaksepakatan ya. Sepakat ya maksudnya, sepakatan ya. Nah, I disagree, jelas tidak. I don't think so, ya mungkin jawabannya itu. I don't know why, nggak mungkin ya. Jadi kita pilih jawaban B dan D. Terus nanti akan terlihat dua jawaban, yang satu itu pengecok, yang satu itu jawabannya. Jadi kalau nodak tak terbantahkan lagi ya, itu biasanya mereka menggunakan I couldn't agree more. Jadi saya udah mampu nggak sepakat lagi ya, pasti sepakat. Jadi I couldn't agree more, itu jawabannya D ya. Begitu. Next, number 17. Coba, ada Salsa, ada Yusuf ya. Yusuf itu siapa yang baca Yusuf ya? Nah, laki-lakinya sedikit nih. Habibur Rahman, Yusuf, Jennifer, Salsa, please read it. Andi drive me to the hospital, please. Iya Pak. Habibur Rahman, Habibur Rahman, Bisa dibaca Pak. ulang lagi. Salsa, Jennifer, please. Andi drive me to the hospital, please. Udah baca belum sih ya? Please read it. Baca. Enggak Pak. Ya, why are you so hurry yang ya baca. Why are you so hot? Pouring what's the matter? My father got a heart attack. Blah blah blah. Oke, yang alfa angkat tangan. Yang alfa, yang jawabannya A angkat tangan. Yang B Bravo. Yang Bravo. Yang Charlie. Yang Delta. Ya. So in this case Yusuf will be asked, diminta ya. Will be asked by Salsa for getting his father to the hospital. Absolutely. Because what? Salsa's fathers, sorry, got a heart attack. Diserang, kena serangan jantung, bukan diserang jantung, ya, kena serangan jantung. Oke, jadi jawabannya yang alfa angkat tangan. Ke rumah sakit tuh ngapain sih? Ke rumah sakit ngapain? Yang alfa angkat tangan. Bravo. Oke, Charlie. Delta. Oke. Yang jawabannya berapa angkat tangan? Oke. Jennifer, Salsabila, Nina, Sakti. Wah, ini jawaban yang tepat ya. Jadi ke rumah sakit itu ngecek. Biasanya bukan cuma ngecek ya, langsung berobat ya. Teman juga rumah sakit ya. Pasti untuk berobat ya. Kalau ke rumah Tuhan beda lagi, masjid ya. Nanti rumah untuk berobat beda lagi. Oke, next. Nice, mantap. Ada Kiki, ada Riana. Setelah ini kita pindah lagi ke yang lain ya. Oke, Kiki dan Riana. Oke, please Kiki and Riana. Amana as a Kiki. Widi as Riana. Widi, are you being still there? Masih di situ kamu, Widi? Masih Pak. Oke, nice. Next, Amana and Widi. Amana as Kiki, Riana as Widi as Riana. Amana as Kiki, please. Mulai Pak. Oke.
So tell me a little about your brother. What does he do? He was a computer specialist. Really? What is his main activity? Okay, see? That Kiki tell to the Rihanna, there's something problem with his little brother. Or this is related to, is there problem or is the information of a little brother? Ya, ada masalah atau memang ada informasi? Si Kiki itu ngasih informasi ke Rihanna bahwa memang adanya bermasalah, adanya yang kecil ya bermasalah, atau memang adanya yang kecil itu punya keahlian, suatu keahlian ya. Mana coba kira-kira? Tell me little about your brother. Tell me about little brother ya. Bisa jadi kalau ngomongin tentang adik, bisa jadi nakal, bisa jadi pintar ya, bisa jadi rajin ya. Pasti teman kamu nanya, adik kamu gimana itu orangnya? Dia rajin, dia males. Nah di sini jawabannya, he work as a computer specialist. Kalau mereka bilangnya computer, kalau British bilangnya computer, ya. Okay, see, really, what is his main activity? Oke, yang A, angkat tangan jawaban yang A. Angkat tangan. Bravo. Charlie. Delta. Alpha. I repeat one more time. Saya ulang sekali lagi. Bravo. Oke, Charlie. Delta. Oke, bravo ya. Ini jangan ikut-ikutin Jennifer nih sama si Amanah nih ya. Oke, kita lewat aja. Ini ada soal dari more than, sama aja ini komplit dialog ya. Shinkansen. Just read it. Tiara, are you still being there? Tiara, do you hear me? Ya, Oke, baca Shinkansen. when we talk about railway networks, we will not forget Shinkansen, the most rapid railway in the world. Shinkansen originally meant Northern Line. It refers to the high-speed railway network in Japan. In the time Shinkansen started to be asset route between the two super express. Shinkansen in operated by four Japanese railway companies. They started the project with the Hokkaido Shinkansen, ranging about Hokkaido Shinkansen in the listed as the busiest speed rail line in the world, passing France TGV, which is about to operate at Operate at 136 km/h. every year. Hokkaido Shinkansen release 151 million passengers from Tokyo to Osaka. The two major
it's in Japan. The company operates 3 trains every day with 16 cars each. Each train has 1 3 sets. The Spanish may run more trains during the public holiday, especially at New Year. The company operates 13 trains every day with 16 cars each. Each train has 1,323. Kalau mereka tidak pakai N, kalau British pakai N semua. 1,323. Kalau kamu pakai Amerika 1323 atau 23 itu tidak masalah. Jadi bahasa itu tidak aku harus untuk British atau Amerika, tapi yang penting konsisten. Kalau pakai Amerika ya Amerika, kalau pakai British ya British. Yang penting bahasa itu transformasi pengetahuan, transformasi apa yang hendak diucapkan, transformasi pemikiran, bukannya hal-hal yang kaku ya. Begitu. Jadi bahasa itu fleksibel, universal dan fleksibel. Yang sangat mengetahui ya udah, daripada kalian bingung pakai British 1,323, sorry, bukan 20 ya, 23, 1,323. Kalau Amerika 1,323. Kalau British itu PTD, Papa Tango Delta, it must be stressing, harus ditekan. Tapi for American style PPD ya, itu di silent. Tapi kalau R in British it must be silent. For America R it must be stressing. Jadi PTD di British itu ditekan, kalau di Amerika PTD itu di silent. Kalau R di British itu silent, di Amerika itu ditekan. Yang penting konsisten, semua benar, dan yang salah kita nggak mau belajar. Jadi jangan nyalahin orang untuk belajar bahasa Inggris ya, because this is the second language. There's no perfect. Yeah? The perfect is just only another speaker. Another speaker itself, like us. Yeah? You have to study English absolutely. They must master in TOEFL when they want to move from the summer school to university. Just like us. Mereka seperti kita, ngambil TOEFL. Itu untuk bahasa itu tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu sang pemilik bahasa. Kalau bicara bahasa beda dengan agama, ya. Bahasa harus konsisten, ya. Walaupun ujung-ujungnya itu ke Allah, ke Tuhan, ya. Tapi kalau bahasa harus konsisten, beda, ya. Beda dengan agama itu yang benar Allah, salah manusia. Maaf kalau saya salah ya. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya. Tapi kalau bahasa itu konsepnya adalah kesepakatan dari antar sosial yang memang berkomunitas dan memang terjadi akulturasi ya. Jadi kalau bingung jangan pakai 151 million, 151 million Amerika. Kalau itu 151 million. Kalau 1323 1,323, sorry, 1,323. American style 1,323 or 1323. Mana yang mau dipakai terserah. Saya tidak mau menekankan kalian mana yang terbaik, sama semua terbaik. Karena Amerika itu sudah berdifusi kebudayaan ketika beberapa orang dikirim dari dulu masih United Kingdom ya, Great Britain, Scottish, ada Wales, ada North Ireland, itu dikirim beberapa duta, Salt Lake, Virginia, New York, itu nama-nama orang, dan itu menjadi uang tanah di sana ya.
jadi polis nanti di sana, kirim tuan-tuan dana ke sana untuk ekspansi ke benua baru ya, the Red Continent, Amerika. And they meet each other with the Europe society like Spain, so like in one of the central nearby now United States ya, itu bertemu ya nanti bertemu. There's only a lot of Spain ya, so itu budaya Spanyol sangat kental di Amerika, jadi akulturasi budaya British dengan Amerika yang di Amerika ya, orang Inggris dengan orang Spanyol itu mereka mungkin menikah ya, terus kemudian menghasilkan budaya baru dan bahasa itu disepakati. Jadi R itu mereka, karena orang Spanyol itu suka dengan R yang ditekan, forever, si señorita, senior ya, R. Sementara kalau PTD, Papa Tango Delta, P, whip ya, whip, ini nggak ditekan. So like Saturday, kalau orang British bilang Saturday ya, kalau mereka bilang Saturday ya. Wanted itu British, kalau mereka wanted ya. 20 ya, ingat British T itu ditekan, kalau mereka 20 ya. Oke, mereka berakulturasi, mereka menikah, terjadi apa istilahnya percampuran budaya ya, menghasilkan ras baru sih ya, Indo ya, Inggris dengan Spanyol ya, orang Amerika atau orang Denmark ya, Denmark. Beberapa orang-orang yang memang ada pembagian dulu ya, pada isolasi atau pembagian ekspansi Spanyol ke wilayah benua Amerika, dan ada lagi Portugal itu ke barat kalau tidak salah, kalau salah ke barat, kalau Spanyol itu ke timur, benar, Portugal ke timur, Spanyol ke barat. Nanti mereka bertemu ya, jadi sama ujung-ujungnya ya, kalau untuk kekuasaan ya. Ini bentuk dari penjelasan budaya, karena bahasa adalah budaya, bahasa itu tidak mau dipersalahkan, dan bahasa itu tidak mungkin bisa dirubah kecuali orang tadi yang berkomunikasi tadi untuk berubah. Contoh, ada orang jajahan Inggris ya, Malaysia dengan Malay celek, Malay English ya, no siki-siki lah, don't do like that ah, kayak gitu. Itu disepakati sama orang Inggris tidak, karena yang punya bahasa Inggris ya orang Inggris itu, walaupun atau India ya. Maaf, saya tidak untuk mendiskreditkan satu sisi, tidak, sama. Nah, memang kesepakatan itu ada di sang empu bahasa, sang empunya bahasa yang memiliki bahasanya. Ada lagi juga ada yang Negro style dengan American style-nya. Tapi ini kalau ngomong ini sedih juga ya, kalau ngomongin bahasa itu sedih, karena ada kaitannya dengan peperangan, hak untuk merdeka nanti, hak untuk bersama-rakan hak gitu. Sementara ini kan dulu kan ada orang-orang ya, orang yang datang dari Afrika ya, yang memang itu penyelamat itu, namanya juga bagaimana dikucilkan, dan mereka punya bahasa tersendiri ya, dan bahasa mereka lebih halus loh dibanding orang bangsawan di Amerika. Sesuatu itu less effective. Kita kalau mau belajar bahasa Inggris, mau study English, no problem. Ada yang salah belajar. Terus, person that people come from that origin of nation itself, of language itself, as native, dia learner. Ya. Orang Prancis itu belajar bahasa Inggris learner kayak kita loh. Yang native itu ada 3. British, ada Scotland, ada United Kingdom, Great Britain ya. Scottish, ada Skotlandia, ada Wales, ada North Island, Irlandia Utara, itu pertama. The second one is Amerika. Amerika yang United States of America. Orang Argentina juga belajar bahasa Inggris ya. Wah, bule, natif, enggak juga.
The third one is Australia. Selain itu bukan, itu semua learner. Jadi belajar bahasa tidak boleh saling menyalahkan, kecuali seperti ini, itu ada standarnya ya. Kalau belajar bahasa, it's spoken absolutely, do not ever someone blame the others with their style of language itself, because language itself is the soul of the communication, ya, the soul of communication. Jadi roh dari komunikasi adalah bahasa. Coba kita back to topik, bukannya curhat ini fakta ya. Oke, ya nomor 1 ya, 34 sorry. Topiknya apa? Ada kata-kata Shinkansen sekarang udah ya. 5 ada kata-kata 515 515.4 515.4 515.4 ya. Bahasa satu bebas, tapi ada kesepakatannya formal ya, formal. Jadi formal. Lalu dicuan. 515.4 Amerika, 515.4 British 515.4 kilometers. This is the fastest train around the world. Langsung aja dibahas, oke? Nomor 34 apa jawabannya? Apa yang jawabannya A? Angkat tangan. Yang A jawabannya? Silakan. A. Bravo. Charlie. Gara. Aduh. Apa? 1. Bravo. Bravo tuh. 4. Charlie. Jaga. Oke, kita lihat di sini. Kalau kamu tes online itu, kalau memang ada kayak TOEIC itu ada tes online itu di belakang ada CCTV ya, atau ada webcam ya, itu kamu nggak bisa buka. Aku udah ngajari hal yang seperti itu. Tapi lihat di sini teksnya, ketika kita jujur ya, maka ini ada statement ya, ada pernyataan di sini jelas ya. From 1972 or 1972 or 1972, mana aja yang gampang lah disebut. Komunikasi itu yang gampang-gampang, yang simple-simple, do not take complicated. Kalau bikin bahasa atau complicated maka kalian males nanti belajar bahasa ini. Oke, 1972. Ya. Jadi di sini yang tepat jawabannya ya, masih sekarang tidak terkalahkan ya, no. Shinkansen adalah kereta tercepat ya, round the world. Jadi yang alpha yang tepat ya. Oke, karena waktu kita yang memang harus memisahkan antara saya dan kalian, I really apologize before if I'm mistaken. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian ya. Oke, I really apologize before. Atau the time is up. Wallahu muwaffiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, bye-bye. Siap. Siap, bye-bye. Bye-bye. Bye. Thank you. Thank you Tiara, Widi, Fajar. Makasih, Pak. Astuti, you're welcome. Ahmad, Alfaki, Renita, Salsabila. Oh, you come. Thank you Salsabila. Thank you.